براہ راست آپ کو کراچی لیے چلیں گے۔ سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ اگر ماں کے سامنے اس کا بیٹا یا جوان شوہر چلا جائے تو اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بیٹے سے زیادہ کئی 100 گنا زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، اور اچانک کوئی چلا جائے تو اس کا درد۔ لیکن ایک وہ ماں جو اپنے بچے کو تیار ہی اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہو، اور یہ جانتی ہو کہ ایک دن میرا بیٹا سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا میرے گھر آئے گا، اس کی لاش آئے گی، اس کا جنازہ آئے گا، تو خدا کی قسم مجھے اس تکلیف کا احساس اب ہو رہا ہے کہ وہ مائیں جو اپنے جوان سال بیٹوں کو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے سکون کے لیے، آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ مائیں اپنے جوان بچوں کو بھیجتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کسی نہ کسی دن شہید ہو کر گھر آئے۔ تو آفرین ہے اس ماں پہ جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو اس ملک کی حفاظت کے لیے بھیجتی ہیں، اور آج 1 سال بعد اگر ہم مارکہ حق کا جشن منا رہے ہیں تو اس میں ان ماؤں کی دعائیں اور ان ماؤں کے لگتے جگر کے خون شامل ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو ان ماؤں کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ یہ ان ماؤں سے پوچھو جو اپنے بچے اس ملک کی حفاظت کے لیے شہید کرواتے ہیں۔ اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں مارکہ حق کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سابق گورنر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آسٹریلیا نے بھی کالعدم BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے فیصلہ کالعدم BLA کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں پہ کیا گیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصلے کے بعد آسٹریلیا میں کالعدم BLA کے اثاثے منجمد ہوں گے۔ تنظیم سے وابستہ کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ آسٹریلوی حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا نے کالعدم BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے فیصلہ کالعدم BLA کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں پر کیا گیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ایسا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے۔ آپریشن بنیانو مرصوص کے دوران جب پاکستان نے بھارت کی درگت بنائی تو گودی میڈیا نے اپنے عوام کو گمراہی کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ ایسے جھوٹ بولے کہ بھارتی شہری بھی چلا اٹھے۔ پاک بھارت جنگ میں گودی میڈیا کی رپورٹنگ کو سال کی سب سے بری، گھٹیا اور فیک نیوز قرار دیا۔ بدترین اینکر کا ایوارڈ کس نے جیتا اور سب سے زیادہ فیک نیوز پھیلانے والا نیوز چینل کون سا رہا، اس پر بات کرنے کے لیے تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ عبداللہ صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا آپریشن بنیانو مرصوص کے دوران بھارتی میڈیا نے جس طرح کی وار مانیٹرنگ کی، اس نے دونوں ممالک کے عوام میں جنگ کو بھڑکانے اور حقائق کو مسخ کرنے میں آپ کی نظر میں کتنا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا خاموش رہی۔ اس میں یقیناً جو گودی میڈیا کا کردار تھا وہ انتہائی منفی، انتہائی گھناؤنا تھا۔ نہ صرف اس نے اس خطے کے عوام کے لیے مصیبت بنا دی جو کہ تقریباً 3 ارب لوگ ہیں، بلکہ اس نے بھارت کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن گیا اپنے پیسوں کے چکر میں، اپنے نوٹ کمانے کے چکر میں۔ اور یہ ایسا صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے 2024 کے اندر،
उसके अंदर भी सूरत हाल यही बनी थी कि जो इंडिया, जो कि एक अलायंस बना था, आपको पता है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो था, जिसमें 28 पार्टियां शामिल थीं, उन्होंने 14 जर्नलिस्ट को बाकायदा नाम करके उनको कहा था कि जी हम इनका बॉयकॉट कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब इन तमाम लोगों ने पहलगाम के अंदर भी ये किरदार अदा किया और वहाँ एबीसी न्यूज के खिलाफ, बाकायदा वहाँ एबीएन न्यूज के खिलाफ नारे लग गए लाल चौक श्रीनगर के अंदर, और लोगों ने कहा कि ये तो झूठ फैला रहे हैं, ये तो सिर्फ हमें जंग की तरफ धकेल रहे हैं, जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी था, इसी तरह नविका कुमार हैं, सुशांत सिन्हा हैं, और सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी और दीगर, ये तकरीबन 14 जर्नलिस्ट हैं जिनका 28 पार्टियों के अलायंस इंडिया ने बाकायदा बायकॉट किया। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि इंडिया के अंदर भी ये महसूस होने लगा है कि ये तो लोग बड़े जालिम हैं, ये तो अपने पैसे बनाने के चक्कर के अंदर, जिसके अंदर CNN, वो इंडिया 18 है चैनल, इसी तरीके से टाइम्स नाउ है, इसी तरह अब तक है, और दीगर बहुत सारे चैनल जो वहां बैठे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं और वो भड़काते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रेटिंग लेनी होती है, उन्होंने पैसा लेना होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इसी तरह से दीगर जो टाटा और बिरला ग्रुप्स हैं, वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बिके, और फिर वो दरमियान में इश्तेहार देते हैं, और जब वो इश्तेहार देते हैं तो जाहिर है उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होते हैं। यानी कि एक जंग को आपने कमर्शियल एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया, जो कि इंसानियत के भी असूल के खिलाफ है, कानून और कायदे के भी खिलाफ है, अखलाकियात से भी गिरा हुआ अमल है। तो ये तो मीडिया जो है, ये तो अपने लिए ही मेरे ख्याल में एक नासूर बन चुका है। भारत को मेरे ख्याल में किसी और की दुश्मनी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, और यहीं से हम सीरियसनेस का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो ये भी फरमाएगा कि जब खुद भारतीय शहरी अपने बड़े एंकर्स और चैनल्स को बदतरीन और दगाबाज के अलकाबात से नवाज रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब मीडिया ट्रायल और प्रोपेगेंडा अपनी तासीर खो रहा है? आप इस अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय मीडिया के मुस्तकबिल और उसकी साख के हवाले से किस तरह देखते हैं? देखिए, जब से ये गोदी मीडिया आया, इसके बाद से फिर जो यूट्यूब के जो चैनल थे, जिसके अंदर वो न्यूज लॉन्ड्री और ध्रुव राठी और इस किस्म के जो यूट्यूबर्स थे, जिसके अंदर रवेश कुमार वगैरह, इन लोगों ने पजीराई पाना शुरू कर दी, क्योंकि लोग तो देखे ना सच की खोज में थे। वो या पाकिस्तानी चैनल देखते थे, पाकिस्तानी चैनल इन्होंने बंद कर दिए। इसी वजह से ध्रुव राठी वगैरह को आप देखें तो उनके फॉलोइंग जो है वो एक कंपेटिटर के तौर पर सामने आ गए। जब इन्होंने बंदरगाहों के ऊपर, ये मजाक बन गया, ये तमस्खर बन के रह गया। ये जो देखे ना, मसला ये है कि जो इन्होंने लाहौर में कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, कराची को इन्होंने उड़ा दिया था। यानी कि आप और मैं तो वैसे भी अभी रूहों के तौर पर ही बात कर रहे हैं, असल में तो हम खत्म हो चुके हैं। हमारे तो बच्चे हमसे जो है वो शिकवा शिकायत करते हैं कि आपने हमें जो है वो लाहौर में कभी बंदरगाह नहीं दिखाई। अभी क्या उनको बताया कि वहां तो रावी दरिया है, वो उसके अलावा तो और कौन सी बंदरगाह आप दिखा दें। तो ये आप इससे अंदाजा कर लें कि ये कितना ज्यादा झूठ फैलाते हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले ईरान अमरीका तनाज़े की बात की जाए तो ईरान से आज अमरीकी तजवीज़ पर जवाब मिलने की तवक्को है। उम्मीद है ये हमें संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ ले जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की इटली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़िश्ता रात जो हुआ वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अलग है। ईरान ने फायरिंग की जिसका हमने जवाब दिया, ये एक दिफाई कार्रवाई थी। हिज़्बुल्लाह के हवाले से तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। Expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. I mean, that's separate and distinct from Operation Epic Fury. The normalizing of their controlling of international waterway is both illegal and it's just something that's unacceptable. We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that is Hezbollah. We're not going to negotiate with Iran over Hezbollah.
आपने हुर्मुस में मुख्तसर कशीदगी के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नेवी ने ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया तो ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की। तर्जुमान खतमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में आपने हुर्मुस और चाबहार बंदरगाह के करीब अमरीकी फौजी जहाज़ों पर हमले किए गए, जिससे उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। सेंटकॉम ने बंदर अब्बास और कशम की बंदरगाहों पर बमबारी की तस्दीक कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया। बयान के मुताबिक ईरानी अफवाज ने मिसाइल्स, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया, ताहम अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को खलीज फारिस से तहवील में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओशन कोय नामी टैंकर ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डाल रहा था और ईरानी फोर्सेस की मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। पासदारान इनकलाब के एहलकार कश्तियों की मदद से टैंकर पर चढ़ गए और ईरानी परचम लहरा दिया। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि 2 ऑयल टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की आपने हुर्मुस में अमरीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। सोशल मीडिया पर बयान में अब्बास अराक्ची ने कहा कि जब भी सफारती हल का मौका आता है, अमरीका गैर जरूरी फौजी मुहिमजोई का रास्ता अपनाता है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। मिसाइल्स के ज़खायर से मुतालिक अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारे मिसाइल्स का जखीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि 120% है। शेर के दांत दिखाई दे तो ये समझना वो मुस्कुरा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अरबी का शेर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है तो समाजी राबते की वेबसाइट का सहारा लेते हुए लिखा गया है कि शेर के दांत दिखाई दे तो ये ना समझना कि वो मुस्कुरा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अरबी का शेर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है कि शेर के दांत दिखाई दें तो ये ना समझना कि वो मुस्कुरा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 3 ड्रोन्स दागे गए। हमले में 3 शहरी जख्मी हो गए हैं तो ताज़ा तरीन खबर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स दागे गए हैं। इस हमले के नतीजे में 3 शहरी जख्मी हो गए हैं। वजारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की टारगेट डेपुटेशन की खबरें मुस्तरद कर दी हैं। वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक सोशल मीडिया पर कयास आराई पर मबनी रिपोर्टिंग बदनीयती पर मबनी है। किसी खास मुल्क या मसलक को निशाना बनाकर बेदखल नहीं किया जा रहा। डेपुटेशन सिर्फ कवानीन, वीज़ा की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी दस्तावेजात की बुनियाद पर होती है। पाकिस्तानी शहरी बददस्तूर यूए के वीज़े हासिल कर रहे हैं। झूठी खबरें मज़मूम मकासिद के तहत फैलाई जा रही हैं। वजारत दाखिला ने वाज़े किया है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मामलात मुतल्लिका ममालिक के साथ सिफारती सतह पर उठाए जाते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी का मामला इनफरादी बुनियादों पर देखा जाता है। और मार्के हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गईं। खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आवाम सड़कों पर। कराची के इलाके गुलशन मेमार में तलबा ने रैली निकाली। रेंजर्स, पुलिस और सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। फौज के साथ एक बाउंडिंग है पूरी कौम की, पूरी नेशन की, और आज इसको प्रेजेंट कर रहे हैं मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे। उस वक्त की याद दिलाता है जब हमारी पूरी कौम ने इत्तेहाद किया था और उसे दुश्मन को शिकस्त दी थी। एसएसपी केमाड़ी ने भी रैली निकाली जो बल्दिया मार्केट से शुरू होकर मवाज मोड़ पर इख्तिताम पजीर हुई। एसएसपी केमाड़ी ने कहा रैली का मकसद अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना है। रैलियों के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो बुज़दिल भारत को दंदान शिकन जवाब और मार्के हक की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर शहर शहर रैलियां और सेमिनार मुनक्किद किए गए। शहरियों ने पाक अफवाज को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। फैसलाबाद में ज़िला इंतजामी के ज़ेर एहतमाम जश्न फतह रैली निकाली गई। बच्चों और बड़ों ने कौमी परचम उठाकर पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया।
ملتان کے خصوصی افراد بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جبکہ سیالکوٹ میں آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی کی خوشی میں میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ برے والا کے یوگی بھی کسی سے کم نہیں۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الجہاد یوگا سیشن منعقد کیا گیا، جبکہ اٹک میں منعقدہ تقریب میں طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے اور حیدرآباد میں ضلع انتظامیہ نے ریلی نکالی۔ جام شوروں میں مرکزی مسلم لیگ نے کشتیوں پر ریلی نکالی، خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سکھر میں بھی یوم تشکر منایا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی ریلی میں طلبہ نے بھی شرکت کی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی پاک فوج کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کی۔ دیگر خبریں بلٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایک ہفتے کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.79% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، 14 کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، جبکہ 15 کے نرخ برقرار رہے۔ ادارے شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی 0.79% اضافے کے ساتھ سالانہ بنیاد پر 15.16% تک پہنچ گئی۔ فی کلو چکن کی قیمت میں 48.40 روپے اور بیف کی قیمت میں 8.03 روپے اضافہ ہوا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 74.75 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت 19.47 روپے اور پیٹرول کی قیمت 6.56 بڑھی۔ فی کلو دہی 4 روپے اور دودھ 2 روپے مہنگا ہوا۔ ٹماٹر، لہسن، انڈے، دال مسور، پیاز اور دال ماش کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی معیشت میں بہتری کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں بیرون ملک پاکستانیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھ چکی ہے۔ ماہانہ سرمایہ کاری میں اضافہ، اپریل میں $32 کروڑ جمع کرائے گئے۔ مجموعی سرمایہ کاری کا حجم 12 ارب 70 کروڑ تک جا پہنچا۔ اکاؤنٹس کی تعداد بھی 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جو سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں 26 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ ابتدائی مراحل میں ماہانہ سرمایہ کاری کا حجم 15 سے 20 کروڑ ڈالر کے درمیان رہا۔ اسکیم میں نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے ساتھ غیر ملکی شہری بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جبکہ سرمایہ اور منافع کسی بھی وقت بآسانی نکلوایا جا سکتا ہے۔